Everything has been seen enough. And it's show time for our main event. Here in Simala, Basiris Terminal, Sibunga. Our featured bakbakan matchup for this afternoon. Team Dumanog versus Team Karkar. Okay, game 1 of Division 3. This game is presented to you by Balyakar Promotion, organized by Boss Rinan Magubat and Boss Rinanti Isgira. Okay, 1-0 na. Team Dumanog draws first blood. Unang punto sa Team Dumanog, servisyo Nunil Parados. Nunil again firing. Ay ka. Side out, bola sa Team Karkar. 1-0 1-0. Game 1 of the main event. Servisyo kin. Ka. Out ball. Adi patay mga co-sponsors ning ato ang bakbakan diri. Miss Aida Andali Ruhas, Miss Tiri, Miss Andrea, Mrs. Canonico. Kuha pa dyan, Glenn, sagang dyan. Side out. Madayon ta, Mr. and Mrs. Perilin Pilar, Mr. and Mrs. Risa Opir, Miss Maria P. Rika Burda. Ato lang tigil-tigil na kay daghan, di taka kuha sa to ang bakbakan. Janlip corner. Out of the box. Ono Igualis na sa itong giwan. Ono Igualis. Servisyo Bakman Nunil. Abot namundak na. Kuha pa. Gipunan. Sagkang Nunil. For the kill. Basag si Janlip sa tira ni Bakman. 2-1 na award sa itong giwan. Padayot na sa atong mga sponsor, Mr. and Mrs. Manisa Dilatore, Mr. and Mrs. Dodong Abbas, Mr. and Mrs. Bobby Palacios, Mr. and Mrs. Bobby Sabta, Intervention Family Diaz Kansin Odako, Mr. and Mrs. Rubilin Damaw, Nunel, Glenn, kuha pa dyan plate and fly para marisin na yung pinsa. 2-1 atos ko na. Abog. 3-1 na. 2 puntos ang lamang sa Team Karkar. Early of the ball game. Janlip, Glenn, ka. Sagang. Baby Orle, bugnaw pa makina. Ka. Babag siya Nunilamak na. 4-1 na. 3 puntos ang lamang sa Team Karkar. Padayon ta, Mr. and Mrs. Solis, Mr. Maroon Gambua, Mr. and Mrs. Torta, o Mr. and Mrs. Kando at family. Nunil, kuha pa Batman. Nunil, tutukan mo. Out ball na naman ang Team Dumanog. Abay na ko. 5-1 na. Nunil, size 1. Giunuhan ra ang Team Dumanog. Size 1. On this halftime is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Anthony Ciceron. Pwedeng ulamin sa sarap. O ang kan-ana ni Maria along SRP Road, Diaz Canson, Talisay City. Drop by mo diya. Kung gigutom mo atol sa inyong biyahe diya sa SRP Road. Okay, bola sa Team Karkar, servisyo Batman. Batman namundak. Wasak na naman. Pero hindi umabot. Madawat ang tirang Batman. Underneath. No, sa servisyo Janlip. Glenn. To Janlip. Ka. Nunil. Ipapus ka na ligid. Tipon na Batman. Ka. Lagi. Corner, kuha pa. Isakang. Di batang may laban.
Wala, gibuyukag mayo sa Team Karkar. Counter shot ni John Lip. Too strong. Out ball. Shout out tayo ni Mr. Exclusive Jobert Barcinas. Wala, nagtanaw sa atong live action diri sa Simala para Series Pass Terminal. Onos sa isa, bang! Perfect shot coming from Glenn of Team Karkar. City, uno na. Abay na ko, binaon ang Team Dumanog. Laban Team Dumanog. Huwag kayo palamya-lamya. Natay ko niya, Lionel. Shout out tayo ni Busrap Villaluz. Atong amigo na taga Lindugun. Padayon na sa mga sponsors. Mr. John Lee, Mr. and Mrs. Eileen Ricaburda, Mr. and Mrs. Raul Baring, Rupok and family, Mr. and Mrs. Juan Samura, Mr. Santoy, Mr. Sabio, Mr. and Mrs. Joy Sandoval, Mr. and Mrs. Taboy Blanco. May all buwang panaglalis. O atong liners now sa decision. Jambol, ang gusto sa ato ang organizer. Jambol dol. Atong organizer, atong paminaon, Jambol. May decision ni Boss Rinan. Boss Rinan, Jambol. Okay, Jambol. Okay, ilog sa servisyo niya, Jambol ni. Jambol niya. Ilog niya sa servisyo. Batman. Ay, panagkip po na Batman. Dakdak, gidukduk ni Batman. Counter shot coming from Team Dumanog. Landing cleanly. Malinis, pumasok. Servisyo. Ono City ato score. Iyay ka, babang Batman. Iban pun ang ril. Iyay ka. Bang! Kaya, kinupahan na ilas pa yung Bang! Two-shot combination kami Franklin. Batman! Struggling ang dipinsa! Score! Size! Size 2 ang ato score. Naka-score na gusto. City na dos. Boss! 3 City na. Iyay ka. Sakang bang! Namusil na. Sana 3 City ato skora. 4 point lead ang lamang sa Team Karkar. Game 1 sa atong Milibel Barbakan. Padayon ta sa atong mga sponsor. Mr. and Mrs. Milsi Corpus, Mr. and Mrs. Dilatori. Walay kinatibukan na itong mga sponsors. Thank you so much. Gibunal-bunal lang silang Batman. 8-3. Kili, servisyo. Iyay ka, Batman. Bibiorle. Tuwag, hundak sa kanunil. Pagkanlat na sa kanunil. Away from home. 8-3 sa 5 kapuntos ang labaw sa Team Karkar. Here comes Janlip. Para 4. Bibiorle na, Bibiorle. Iyay ka, kuwapang. Binakbakay na. Bibiorle, wow! Gihaplas si Bibiorle. Susan Lucis Outball. 8-3 sa bola sa Team Karkar. Last score ng Team Karkar. Servisyo Batman. Abong bang! Sakitas bola ka po. Batman, kuhin bola kill. Good item. Pasok na pasok. Hawan pas kang manang kung pang Batman. Noy Vitris gibarbasang Batman. Kini para Jis. Ayay awas ang bola dyan.
Last na. Gis. Tris. Kumbati Team Dumanog. Kini para 11. Allah, grabe ang Batman. Ibali-balian ang depensa sa Team Dumanog. 11, last ball na. Para daw sa atong Team 1. Para daw kang Team Karkar. Batman want to finish this up. This could be the end of game 1. Servisyo Batman. Yay kaya sakal pa. Bibi Ornel, itintay. Glenn. Saggang ni Lonel. La kaya. Glenn. La. Anak ka nagtiting. Tuara. Wala, nagkaputo ka na. Away from home. 3-11 side out mula sa Team Dumanog. 3-11 ha. Tanaw na to, makagukod ba ang Team Dumanog? Servisyo, Janlip. Bibi Orme. To Batman. Batman? Yay! Ito, dalis ko siya po. Gigag sa Guano, teamwork ko. 4-11. Out of the box ang tira ni Batman. Kini para 5. Yay! Lisa ang Team Brooklyn. 5-11 na. 2 points made by Team Dumanog. Servisyo, Janlip. Janlip, ipusing. Ipaputo. Nonil, Batman, bang! Tigbas ang tinang Batman. Batman, baligbas. Okay, para daw, second chance sa Team Karkar to end this up. Away from home. La. Team Dumanog is still alive and kicking. 5-11. Here comes Nonel. Ay, basiyo. Walang katao-tao. Tao po. 6-11. Here comes Nonel again. Yay, again. Answered by Janlip. Again, Nonel. Budak. Wala, bomb, after bomb, thrown by Team Karkar, defended by Team Dumanog. Paisipo lang ang Team Dumanog. Wala, Bibi Orme. Bang! Buyog! Wala kaniya! Off the mark ang tila ni Awog. Bad item. I-score! City 11 na. Ay, lalibaw ang bula. My goodness. Glenn, Bogong. Yan, ito na. Pasin yung circuit. Iyan kaya. La. Ayay! Sumablay si Batang May Laban. This is the third time na sa Team Karkar para tapusin ang laban. Tapusin na. Pinataguro pa po sa tapusin. Shout out ni Boss Ryan o Gimang Angeline. Nako! Tungala sabay. Too strong ang tira ni Glenn. Manimbre sila ba? Tungala. City on siya. Habang may buhay, may pag-asa. Servisyo. Laka. Janlip. Bibi Orme. Bibi Orme. Ipiling Team Dumanog. Laka. Yan ka. Pang! Kanlat na. Utro-utro na Glenn. Pang! Spike-an. Out of nowhere. Spike ni Batman. Went wrong. 8. Last ball.
Kinsa kay mo patigbabaw ani sa atong giwan. Yan Nonil sila. Yan ka. To the rescue. Baby Orle. Batman. Nice exchange. For both teams. Bang! Ligwat na. Kinimayin nyo. Bang! Grabe yun. Ay! Batman! Ano? What's happening, Batman? Shout out kay ni John Phil Mabitan Florida. Shout out kay ni Boss Rinan ko no. Paggubat ka ni John Phil Mabitan. Kita sa atong library. Atong score 9 na. Nagkadoon na yun. Tapunan. Out yun. Active lumalog. Noy Wilsi. Susan Roses. Doon na natatapay. Doon na taraba kayo. Trilinga niya atong gimuan. Kinsa mo yung mag-aangko na ni? Kini, kaupat na ni. Sa Team Karkar. Thank you padaog sa Team Karkar. Abo, budak sa sahod na bibirog. Bang! Wala, binaog yun sa Game 1 ang Team Karkar. Okay, coming up next, Game 2 of the Philippines.